साथ इमरान खान आपके साथ है, डरो नहीं। बेशक इमरान खान ने कहा मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूँ, तुम डरो नहीं इन लोगों से, खुल के निकलो, मेरा हुक्म है कि बाहर निकलो, सड़कों पर निकलो। लेकिन नहीं, ये लोग तो नहीं निकलते। अगर आप अच्छे मुसलमान तो घरों से बाहर निकले, खान के लिए, अपने कप्तान के लिए निकलो। खान का हुक्म है सड़कों पर निकलो। पहला हदफ खान की रिहाई है, हमारे मुंह से पहला हदफ यही निकलेगा, खान को रिहा करो। और तुम लोगों ने खान को रिहा नहीं किया ना, हम तो लाठी भी उठा सकते हैं, गोली भी उठा सकते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, ये आप देख रहे हैं मेरे साथ प्यारे प्यारे फूल यहाँ पर मौजूद हैं। और वैसे तो इससे पहले हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्गों ने हमेशा हमारी ये तरबियत की है कि जहाँ पर हक और सच की बात हो वहाँ पर आपने हक और सच की बात करनी है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में जो हक और सच की बात करते हैं उससे कहते हैं अगर आपको ईरान से प्यार है तो आप ईरान चले जाएं, और अगर आप पख्तून और अफगानिस्तान से प्यार करते हैं तो आप अफगानिस्तान चले जाएं। अब मेरा इनसे सवाल है कि जो इमरान खान से प्यार करते हैं वो कहाँ जाएं? प्यारे बच्चे हमारे साथ मौजूद है जी, वो कहाँ जाएं? सर आप बड़े भी साथ दें, जो इमरान खान साहब से प्यार करते हैं वो कहाँ जाएं? नहीं जाएंगे जी, यही जवाब आपने करना है। जिनको इसराइल के साथ प्यार है, जिनको अमेरिका के साथ है, वो अमेरिका चले जाए। हम इमरान खान के साथ है, ईरान के साथ है। जबरदस्त जी। अभी आते हैं प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ। बेटा बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे फूल हमारे साथ मौजूद है और कहते हैं कि ये तरह तरह की खुशबुएं लेकर ये प्यारे फूल दुनिया के हर बाग में मौजूद होते हैं, और इन प्यारे फूलों से जितना भी प्यार किया जाए उतना कम है। बेटा खान साहब से सब प्यार क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा अजीम लीडर है, वो हमारे लिए सोचता है, अपने लिए नहीं जी। बोलते रहे। अमेरिका का ये जो नवाज शरीफ है, ये अपने लिए सोचता है, अपने बेटों को मारता है, ये हमारे पैसों से अपने बेटों को खिलाता है। ये तो नहीं होता ना। हमारे इमरान खान ने हमारे लिए, हमारा इमरान खान हमारे लिए आजादियां पैदा कर रहा है, अपने लिए नहीं। वो कहता है मेरा हमारा पाकिस्तान ऊंची शान बने, ऊंची शान बने। अल्लाह पाक ने ये पाकिस्तान बनाया। पहले जब हम इन हिंदुओं के गुलाम है, अब हम इनके गुलाम बने, नहीं बनेंगे हम। हमें इमरान खान ने कहा जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, इन गुलाम इनके बीच में ना अपने वक्त आ गया, गुलामी की जंजीर को तोड़ा जाए और अपने मुल्क की बका की जंग लड़ना सियासत नहीं जिहाद है। बच्चों आपके मैं सुन रहा था, आप बहुत प्यारे प्यारे नारे भी लगा रहे थे, बिस्मिल्लाह करें। हिम्मत ही नहीं तूफानों में, हिम्मत ही नहीं तूफानों में, कि जज्बों को हमारे छीन सके, कि जज्बों को हमारे छीन सके। ये जितना हमसे उलझेंगे, ये जितना हमसे उलझेंगे, हम और मचलने वाले हैं, हम और मचलने वाले हैं। खान साहब के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, बताते रहे। हम खान साहब के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो हमारे कप्तान हैं, वो हमारे अच्छा सोचते हैं, और हम उनके लिए इतना सा नहीं सोच सकते कि उनके लिए घरों से बाहर निकले। नहीं, ये हम तो सोच लिया, हमें भी पहले नहीं पता था, अब हमें सच का सच पता चला, और इनको अब इन सच दिलाने, सच पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग घरों से बाहर निकले, कि ये लोग घरों से बाहर निकले। खान के लिए, अपने कप्तान के लिए निकलो। खान का हुक्म है सड़कों पर निकलो। पहला हदफ खान की रिहाई है, हमारे मुंह से पहला हदफ यही निकलेगा, खान को रिहा करो। और तुम लोगों ने खान को रिहा नहीं किया ना, हम तो लाठी भी उठा सकते हैं, गोली भी उठा सकते हैं। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खान तेरे जानिसार बेशुमार, बेशुमार। पुलिस में भी बेशुमार, बेशुमार, बेशुमार। फौज में भी बेशुमार, बेशुमार, बेशुमार। ये लोग कह रहे हैं ना कि तुम लोगों के ईरान अच्छे लगते हैं, ईरान के साथ जाओ, क्योंकि ये मान रहे ना। देखिए अमेरिका का दुश्मन ईरान का यार, कैदी नंबर 804। देखिए इमरान खान का जो यार है वो ईरान है, तो हम ईरान के साथ देंगे। ईरान क्यों हमले कर रहा है? ईरान इसलिए हमले कर रहा है कि खान को रिहा कर। और तुम लोगों को इसराइल पसंद है, जाके तुम लोग भी इसराइल के पास जाओ। हमें कह रहे हो ईरान के पास जाओ, तो खुद भी इसराइल के पास जाओ। या ये हमारे नबी ने फरमाया है कि लड़ाई न करो, लड़ाई न करो। ये
انہوں نے قرآن بھیجا کہ لڑائی کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, تم لوگ مل جل کے رہو, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, تم لوگ جب پیار محبت سے رہو گے تو یہ پاکستان اونچی شان ہو جائے گا. اچھا بیٹا یہ بتائیں, اگر اس وقت خان صاحب باہر ہوتے تو ان سب کی صلح کرا دیتے اور جنگ نہ ہوتی, جنگ رک جاتی؟ جی ہاں, ہمارے خان بہت ہوشیار اور بہت دلیل ہے اور وہ بہت طاقتور ہے, انہیں بس جیل سے نکلنے دے. ابھی تو وہ کچھ نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ انسان ہے, سمجھ جائیں گے. اگر ہمارے خان کو ایک بار غصہ آئے نا یہ پوری دنیا جلا دیں گے. اچھا یہ بتائیں بیٹا, جو خان صاحب پر اتنے زیادہ کیسز بنائے ہیں, یہ جھوٹے ہیں یا سچے ہیں؟ سارا جھوٹ ہے, جھوٹ. یہ جو نواز شریف ہے نا سارا وہ خود بھی جھوٹ بولتا ہے, چور ہے, چوروں کا ڈمبر ہے. اچھا یہ اور بھی پیاری بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے, نام بتائیے گا آپ اپنا پہلے. اجوا شاہ. اجوا شاہ. اجوا شاہ, اجوا کھجور بہت اچھی ہوتی ہے لیکن رمضان گزر گیا. اور کہاں سے آئی ہیں آپ؟ چاکرا سے. چاکرا سے. اینڈ یو, آپ کا نام بیٹا کیا؟ پیارا سا نام بتائیں. میرا نام سید ہوا شاہ. وہ ماشاءاللہ اتنا پیارا نام. اچھا خان صاحب سے پیار کیوں کرتی ہیں آپ؟ وہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت چیزیں کرتے ہیں, ہم ان کے لیے تھوڑا بھی نہیں کر سکتے اس لیے باہر نکلتے ہیں. اچھا خان صاحب کیوں اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ کیونکہ وہ ہمارے لیڈر ہیں. اور جی بیٹا آپ کو خان صاحب کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کوئی ایک بات جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہو خان صاحب کی. خان کے پہلے منہ سے یہی ادب نکلتا ہے, پاکستان, پھر اپنی قوم, اور آخری لفظ بھی یہی نکلتا ہے, پاکستان اور قوم. یہ خان صاحب ہمارے لیے اتنا اچھا سلوک ہمارے سے اپنے سلوک کرتے, اتنا اچھا سلوک کرتے, ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. خان تیرے ابسولوٹی ناٹ سے آتی ہے صدا, تیرے ابسولوٹی ناٹ سے آتی ہے صدا, لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, گریٹ. اچھا اب آپ یہ بتائیں بیٹا, آپ تو بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ننھے بچے ہیں, آپ کے کھیلنے کودنے کے دن ہیں, تو جو بڑے ہیں جو نہیں نکلتے بڑی تعداد میں, یعنی کہ خان صاحب کے ساتھ پیار کرنے والوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ کم ہے, تو آپ کیوں نہیں یہ اپنے بڑوں سے کہیں نا تاکہ وہ بھی نکلے سارے؟ ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلے گا, ہم نکلیں گے تو عمران خان نکلے گا, عمران خان نکلے گا تو یہ سب نکلیں گے. تم ڈرو نہیں ان لوگوں سے, ہم آپ کے ساتھ, عمران خان آپ کے ساتھ ہے, ڈرو نہیں. بے شک عمران خان دکھا میں تمہارے ارد گرد ہوں, تم ڈرو نہیں ان لوگوں سے. کھل کے نکلو, میرا حکم ہے کہ باہر نکلو, سڑکوں پر نکلو. لیکن نہیں, یہ لوگ تو نہیں نکلتے. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ پلیز گھروں سے نکلے, خان کے لیے, کپتان کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے. اچھا علیمہ جی سے ملاقات کرتی ہیں, عمران خان صاحب کی 3 بہنیں یہاں پر موجود ہوتی ہیں, تو آپ ان سے بھی پیار کرتی ہیں؟ جی ہاں, کیونکہ یہ عمران خان ہمارے کپتان کی بہنیں ہیں, انہوں نے بھی یہی باتیں کی ہیں کہ ہماری قوم کو ایک اچھے لیڈر کی ضرورت ہے جو کہ عمران خان ہے. واو زبردست. اچھا بچوں آگے میں سن رہا تھا آپ نعرے لگا, سب کا جگری, ہاں, سب کا یار, قیدی نمبر 804, سب کا جگری, سب کا یار, قیدی نمبر 804, نہ وہ باغی نہ خطار, قیدی نمبر 804, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804, امریکہ اور اسرائیل کا دشمن, ایران اور پی ٹی آئی پاکستان کا یار, قیدی نمبر 804.